Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se revoit aujourd'hui pour une recette saine avec les fruits secs. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم واحد الوصفة صحية بالتمر والفواكه الجافة. المقادير مضبوطة كيف العادة غادي تجبروها مكتوبة أسفل الفيديو وبقوا معايا باش نكتشفوا الوصفة. J'ai commencé par laver et sécher 400 غرام de date. أول حاجة بديت بها هي غسلت ونشفت 400 غرام ديال التمر. J'ai bien séché les dattes avec le papier absorbant et ensuite je les ai dénoyautés. نشفت مزيان التمر من الماء بالورق النشاف ومن بعد حيدت لهم العظم. J'ai mis ensuite dans le robot 50 g de pistaches torréfiées, 50 g d'amandes torréfiées et 50 g de noix de cajou torréfiées. ومن بعد عملت في الخلاط 50 g ديال بيستاش محمر و50 غرام ديال اللوز محمر و50 غرام ديال الكاجو محمر. Et j'ai mixé les fruits secs pour les concasser. ومن بعد طحنت هاد الفواكه الجافة باش نهرمشها. Après j'ai mixé les dattes dénoyautées ومن بعد طحنت التمر من بعد ما حيدت له العظم ديالو. Et j'ai bien mixé les dattes jusqu'à l'obtention d'une pâte. وطحنت مزيان التمر حتى حصلت على عجينة. J'ai transféré la pâte de date dans un saladier et j'ai ajouté les pistaches, les amandes et les noix de cajou concassées. عملت هذيك العجينة ديال التمر في واحد الإناء وزدت عليها البيستاش والكاجو واللوز اللي هرمشت. J'ai ajouté une demi-petite cuillère de cannelle et 50 g de la noix de coco râpée. وزدت نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة و50 غرام ديال الكوكو. Et j'ai bien malaxé وعجنت مزيان. J'ai ensuite formé des petites boules ومن بعد بديت كنشكل كويرات صغيورين. Vous pouvez très bien donner une autre forme à cette pâte. يمكن لكم تعطيو أي شكل بغيتو لهاد العجينة هادي. Et pour décorer, j'ai passé les boules de dattes soit dans la noix de coco, le cacao ou les pistaches. بالنسبة للتزيين دوزت الكويرات في الكوكو أو في الكاكاو أو في البيستاش. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم وكنقول لكم شكرا وبسلامة.